Most of people know what culture is, simply by its definition. It's the language, history, values, and how we express those aspects of life. It's an intersection of people and the world. All the cultures seem like very small and simple thing, but it has the power to change individuals, the community, and even the world. The uniqueness of each culture has helped us shape our personalities, change our behaviors, and give us new perspective on life. Every human being on earth is unique in his own way, and culture makes it a large part of their identity. From the moment we are born to the day we die, our culture shapes us to be different from others. Culture is more than just our identity. It's our way of life. Negotiation is an art that is difficult to master, especially if you are regularly confronted with interlocutors from different cultures. What is negotiation first? Dans la langue française, la négociation peut être définie comme la recherche d'un accord centré sur des intérêts matériels ou des enjeux quantifiables entre deux ou plusieurs interlocuteurs dans un temps limité. Dans le cadre d'une entreprise ou d'une organisation, on parle de négociation commerciale. Alors, la négociation commerciale ne peut être que la recherche d'un accord en mobilisant un certain nombre d'actions et de techniques pour dialoguer avec une ou plusieurs parties prenantes en rapport avec une activité d'achat ou de vente. Was sind Verhandlungen? Kommerzielle Verhandlungen sind ein Kommunikationsprozess, der darauf abzielt, eine kommerzielle Einigung zu erzielen. Dieser Prozess beinhaltet die Auseinandersetzung mit den Erwartungen, Interessen, Positionen und Standpunkten der Verhandlungspartner. Es gibt zwei Formen von Verhandlungen. Verhandeln in einem kurzen Verkaufszyklus. Das kommerzielle Angebot ist einfach und es ist möglich, den Verkauf ab dem ersten Kontakt abzuschließen. Verhandlung in einem langen Verkaufszyklus. Das Angebot richtet sich an Großkunden, Verwaltungen und Unternehmen. Um eine Einigung zu erzielen, sind mehrere Treffen mit verschiedenen Gesprächspartnern notwendig. Die Verhandlungsphasen sind recht lang und beinhalten teilweise eine Ausschreibung. المفاوضات التجارية هي أهم وأصعب الأجزاء في ممارسة الأعمال التجارية، حيث أنها تؤثر على قرارات الشخص الآخر لتتناسب مع قرارات المفاوض. إنها ليست مهمة سهلة، فإن لديها قدرة على صنع أو هدم الأعمال التجارية. عملية يشارك فيها طرفين لهما رأي مختلف على سعر صفقة تجارية، وذلك للوصول إلى اتفاق. وعادة ما يحدث الاتفاق فقط إذا وجد الطرفين أن الاتفاق يفيد كليهما، أي اتفاق متبادل المنفعة. La negociación comercial básicamente se centra en el proceso de intercambio de argumentos en donde una parte que es comprador o cliente escucha las propuestas del vendedor de un producto o servicio. En este tipo de negociación, a diferencia de negociaciones de tipo jurídico, laboral, familiar y diplomática, la atención se centra en el bien que se ofrece y se discute. La negociación comercial internacional es más compleja que la que se realiza entre empresas del mismo país, ya que existen diferencias significativas como un marco legal distinto, menor información de la otra parte, así como diferencias culturales entre las personas que negocian. ودابا هذا شحال كتقول فيه هذا 900 درهم. شحال هي 900 درهم؟ هي 18000 ريال. 18000 ريال. ولا اسمح لي، خداوه الناس حبابي ما يكذبوش عليا، خداوه غير ب 12. حرام الحاجه، واش نزيد عليك؟ ولا الحاجه غصبك، قلت لك خداوه غير ب 12 ما يكذبوش عليا، وكلامك هو الكبير. وخذي ب 800 يلا. شحال هي 800؟ 16.
لا انا من غير 12 ما نزيدكش صافي بغيتي هو هذاك ما بغيتيش خليني نمشي بحالي. Oui. Bon, mais écoutez, c'était un très beau projet, hein, écologique, solidaire, mais je suis désolée, vous n'avez vraiment pas les garanties nécessaires pour emprunter une telle somme. Attendez, vous êtes sûr de ce que vous dites? Parce que... Tu vois pas que madame plaisante? Ah non? Elle nous fait marcher. Pardon, il est trop américain pour l'humour british. Vous êtes américain? Ouais. On est de San Francisco. Vous savez, la Silicon Valley, tout ça. On a grandi là-bas, hein, Gab? Ouais. Oh, d'ailleurs, faut que j'appelle Mark, ça me fait penser. Pardon, Mark Zuckerberg. Il attend notre réponse pour la demande. Le PDG de Facebook? Oui, entre autres, oui. Oh oui, pourquoi vous connaissez? Oui, enfin, pas personnellement, mais oui. C'est notre associé. Ben, il attend notre réponse pour la... Notre futur associé. Il prendra des parts à la majorité dès que la machine sera lancée, en fait. C'est ça. Ah bon? Mais pourquoi ne pas l'avoir mentionné dans vos statuts? Vous avez déjà été PDG d'une entreprise cotée à 100 milliards de dollars en bourse. Alors? Non, non, évidemment, non. Bah alors pourquoi vous dites des bêtises? Enfin pardon, je veux pas vous offenser, mais pour vous la faire assez simple, vu que les informations circulent assez rapidement, il faut le dire, dans votre milieu, on a vite fait de se faire piquer les idées. Ça nous est déjà arrivé. Exactement, et c'est pour ça qu'il mise jamais sur n'importe quel projet. D'accord. Et c'est pour ça aussi qu'il travaille avec des gens de confiance comme nous. Ses cousins. Germain. Ah, vous êtes de la famille? Oui. جميلة جدا يا أستاذ. بكم هالحفلة؟ 3000 درهم. 3000 درهم؟ إذا بغيت نقول 5000 درهم. 5000 درهم. بس فين هي الحفلة الثانية؟ الحفلة الثانية هي ما كايناش، ولكن نقدر نلقاها لك. أنت لو تلقى لي الحفلة الثانية أنا أدي لك 50,000 درهم. لا صافي نجيبها لك. How much is it? Chandler, I will handle this. How much is it? 8,600. We will give you $10. Are you interested in this ring? Yes, yes, but I can only pay $8,000. Okay, I can let it go for 8. We stand firm at $10. How would you like to pay? Credit card. Oh, no, but I lent my credit card to Joey. Okay, I'll go get it. You guard the ring. Okay. Listen, I'm sorry about before. Do you have anything here for $10? Yes, I have these two rather beautiful $5 bills. I'll give you $1 for them. La négociation commerciale et la diversité culturelle. Wenn ich als deutsche Frau verhandle weniger gerne um Preise. Anders ist es bei Arbeitsverträgen, Mietverträgen, überhaupt alles, was irgendwie ein Vertrag verlangt. Da versuche ich schon meine Interessen durchzusetzen, aber gerade so im Kauf, da sind meine Familie und ich weniger die Verhandler, sondern eher wir bezahlen den Preis, der verlangt wird. Ich finde Verhandeln gut, wenn man es kann. Ich persönlich kann es nicht, so gut zumindest. Und auch meine Familie, die können es eigentlich auch nicht so gut. Es sei denn, es geht wirklich um Arbeitsverträge, Mietverträge, Handyverträge oder so. Da versuchen wir schon, unseren Wunsch durchzusetzen. Das Thema Verhandlungen, also ich bin eine, die nicht so gerne verhandelt. Ich kann es nicht. Ich gucke immer nach dem günstigsten Preis und die Preise, die da stehen, die werde ich, wenn sie mir passen, nehmen. Aber ich kann nicht so groß verhandeln. Ist halt nicht mein Ding. Alors concernant la négociation commerciale en France, il n'y a pas une grande marge de manœuvre. En général, les prix sont déjà affichés sur les produits. Entre l'acheteur et le vendeur, il n'y a pas beaucoup de marge. En général, voilà, l'acheteur, il doit payer le prix déjà affiché sur le produit, sur la marchandise en général. Il y a des exceptions le jour des soldes, où il y a possibilité d'avoir des prix réduits, à tarif parfois 10%, 20% au plus. Mais c'est déjà affiché, donc il faut faire le calcul.
pour avoir le prix du produit. Dans les marchés en général, dans les marchés classiques, il y a possibilité de négocier, mais la marge reste très fine. Parce que la même chose, hein, les produits souvent ils sont affichés, à part à la fin du marché où là il y a une sorte de liquidation de la marchandise qui se fait. Voilà, mais sinon par rapport au prix journalier des travailleurs, c'est aussi, il y a une tarification qui est unitaire, il y a un SMIC horaire, donc il ne faut pas descendre en dessous. Parfois, il y a recours à de la main-d'œuvre, comment on peut dire, saisonnière, et là aussi pareil, il y a une tarification en fonction du circuit, de l'activité, voilà. Donc, mais en général, il n'y a pas réellement une marge de manœuvre ou de négociation. Les produits. Ou sinon, nous avons aussi les négociations entre professionnels, c'est-à-dire entre le professionnel revendeur et le grossiste, où là, on peut demander de revoir les prix à la baisse selon la quantité achetée. En sachant qu'en France, on n'est pas très connu pour négocier les prix n'importe où. Dans notre culture, ça se fait un peu moins que dans d'autres cultures et dans d'autres pays. Il faut savoir qu'ici, souvent les prix sont fixes et non négociables. Et il faut savoir aussi où demander des réductions. On ne peut pas négocier ou demander des baisses de prix de partout. Merci. Los términos de negociación comerciales en Colombia difieren si son en un comercio formal o si son en un comercio informal. En un comercio formal, en empresas legales y constituidas o en centros comerciales, los precios normalmente son unos precios fijos. Entonces están anunciados y son conocidos por el cliente y son fijos. Existe un comercio informal que está por fuera de los parámetros de ley. Eventualmente ellos no están pagando todos los impuestos que corresponden al Estado. En estos comercios existe la negociación. La negociación puede ser por oferta y demanda. Entonces, aun cuando el vendedor solicita un precio, el comprador está en la posibilidad de hacer una contraoferta, y ya depende la negociación de que las partes se pongan de acuerdo. Ahora, para negocios que son muy grandes, una compra pero de un valor muy importante, eventualmente el vendedor está dispuesto a rebajar un poco el precio si eso le va a garantizar hacer el negocio, pero no es la norma. Ce que je dis, que c'est pas une mauvaise chose en fait. Ça dépend juste de ta relation avec la personne avec chez qui tu veux acheter le truc, quoi. Si c'est une personne qui est proche de toi, bon, disons quelqu'un, un ami et tout, c'est normal de baisser le prix en fait, mais de ne pas baisser au point où du genre, enfin ça reviendrait à un cadeau, parce que je me dis c'est ton ami en fait, c'est que ça veut dire déjà qu'il a besoin d'argent en fait, tu vois. Et s'il veut te vendre le truc, il a besoin d'argent, donc en fait c'est enfin pour ne pas manquer de respect, quoi, tu vois. Et bon, si c'est du genre quelqu'un, bon, un vendeur, disons un vendeur ambulant, quelqu'un que dont tu n'es pas vraiment proche en fait. Là où oui, tu peux du genre, baisser autant que tu veux, quoi. Tu vois. Hello everybody. My name is Zulfikar Malik and I have been living in the United States for almost 40 years. Did my master's here in business administration and taught business in universities and colleges. Well, the topic today is the price system in international markets. Well,
every country or every region has some common ground and some their own cultural or as it suits them. For example, in the United States, most of the prices are fixed. We have a system of scanners here, like most of the countries in 21st century. The prices are fixed, not negotiable. You pick up a stuff, you go to the counter. Mostly, now there are no persons available on the counter. It's just a computer system, a scanner. You scan, you pay the price, and you move out. On the other hand, there are some small shops. For example, America is a mixed society. For example, we have flea markets. It's called a flea market. This is mostly done on Saturdays and Sundays. There's a specific area in every city where, for example, people from Spanish descent from Mexico, or anybody else for that matter, they bring their stuff, they put it there. It could be used or new. Those places, people can negotiate the price. So agreed upon prices, thing is done. Some small shops, culturally belonging to typical community or ethnic group, they have this system too. But big stores, big chains, for example, one in Maghreb, I know, that is Marjan or Souk Islam. There, the prices are fixed. You pick up the thing, you pay the price, you move out. Same thing is here. Big stores, Macy's, JCPenney, Sears, Walmart, things like that. They are big chain stores, prices are fixed. You pay the price, you move out. There's no space for the negotiation. But flea markets, yes. Then there are some commodity like cars, automobiles. Well, those markets are totally different. Their negotiation is available. You can negotiate with the people, with the salesperson, agreed upon price, you buy it. So it's a mix of those two. But majority, I would say, daily use products, normally used products, they are fixed. But big products like cars or flea markets, used things, used products, negotiable. I would say 80% to 85% is fixed, 10 to 15% negotiable. And this is most probably in every region in the world. So that's all I could say on this topic. Pleasure to talk to you. So have a great day and bye bye. الشراء أو الشطارة وهي سميات ديال التفاوض التجاري بين البياع والشراي في الأسواق الشعبية المغربية، على عكس الأسواق التجارية الكبرى اللي كتكون فيها غالبا الأثمنة محددة. وكتشكل هاد القضية ديال الشطار أو الشطارة كتشكل واحد الظاهرة اقتصادية لصيقة بالثقافة ديالنا، ولات جزء لا يتجزأ من المعاملات التجارية. وكاين اللي كيعتبرها بأنها عادة سيئة، وكاين اللي كيعتبرها بالعكس بأن كيشوف فيها بأنها ظاهرة طبيعية وصحية. الأسباب ديالها كيمكننا نلخصوها في انعدام الثقة ما بين الطرفين البياع والشراي، ومنها كيمكننا نذكروا أنه ما كاينش واحد البريفيكس ديال السلعة اللي كيحدوا البياع على حسب الكانة ديالو. وثانيا مثلا البياع كيبغي يربح بواحد السرعة كبيرة وبزاف. وثلاثة كاين الظروف المادية ديال الزبون كتحتم عليه وكتفرض عليه انه يوفر يعني كيقلب انه يوفر اكبر قدر من المال. ولا من الاسباب يمكننا نذكروا الرابعه، السبب الرابع هو ان الزبون كيحس براسو بانه انتصر ملي كيفرض الثمن ديالو او الثمن اللي شرطو على البياع. وخصنا نشيروا في هذا الباب نتاع الشطاره بان العنصر النسوي هو الاشطر في هذه العمليه هذه، وكيتفوقوا فيها على النظراء ديالهم الذكور. ومن اجل انهم باش يفرضوا ديك الشطاره ديالهم على البائع كيخترعوا عده حيل، وبعض المرات كيلجؤوا حتى الاسلوب الكاذب باش كيقنعوا البائع باش يبيع لهم السلعه ديالو بالثمن اللي
قروه. كيبقى اشهر مثال مغربي اللي كيتحدث على هذه الظاهره هذه هو المثال اللي كيقول الشطايري كيتعشى جوج ديال المرات. من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في العالم، وهذا الاختلاف لا يعني بالضرورة أنك محق والآخرون مخطئون، إنها فقط وجهات نظر مختلفة ومعتقدات متباينة تشكلت عبر التاريخ. فبالتوفيق والتوافق والتقريب والتقارب والتكميل والتكامل يكون عالمنا عالماً متسعاً للجميع.